हेलो एवरीवन वेलकम टू ओडिशा टेक इन्फो दर्शक बंधु प्लस टू पिलामानकर एडमिशन पाई जहाँ भी किसी डॉक्यूमेंट दरकार हम आपण मैंने जानीपारे आपण मानकर इंटीमेशन लेटर लिखाई किंतु सेतिकी डॉक्यूमेंट आपण मानकर नहीं गले आपण मैंने एडमिशन करेंगे नहीं आहरी बहुत गुड़े डॉक्यूमेंट आवश्यकता अच्छी डॉक्यूमेंट गुड़िक कौन कौन डॉक्यूमेंट गुड़िक नाम कौन से डॉक्यूमेंट आपण मैंने केमिति पाइबे केउठी मिलबे एवं आपण मानक घरे अछि कि नहीं आपण मैंने जानीपर आज भिडियो से डॉक्यूमेंट कौन ता आज मुझे आपण मानक फुल डिटेल भाव आपण मानक कहबी से डॉक्यूमेंट नहीं कि आपण मैंने एडमिशन पाई जिबे ता सहित आपण मानकर एडमिशन पूर्व एडमिशन रिगार्डिंग जहाँ भी किसी मोस्ट इम्पोर्टाट कथा अच्छी मोस्ट इम्पोर्टाट तथ्य अच्छी तार लेटर आसी से लेटर आपण मानक देखी कौन कौन गाइडलाइन आपण मानक फॉलो करिया पड़िबो जदि आपण माने एडमिशन करचंती जदि आपण माने से गाइडलाइन को आपण माने फॉलो करिवे नहीं आपण मानकर एडमिशन केबे भी सक्सेसफुल हेबो नाही एडमिशन आपण मानकर हेई परिबो नहीं हुए तो आपण मानक परे पेनाल्टी देबाको पड़िबो तेणु आपण मानक रिक्वेस्ट जदि जानिबाकू चाहूछथि ए संपर्क जदि आपण माने ए वर्षर युक्त 2 एडमिशन करबा छात्र छात्री जदि वीडियो को आपण माने लाइक कर दियंतु आपण माने प्रथम थर पे चैनल को आसे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं बेल ऑल आइकन को आपण माने सेट कर दियंतु आउ जदि आपण मानक वीडियो टी भल लागुची अधिक अधिक आपण माने शेयर करंतु जा फर ए इन्फॉर्मेशन समस्त पाखे पहुंच पारे और समस्ते भल भाव में सुरुखुरे से एडमिशन करेंगे तेज चलतु आज वीडियो को आम आरंभ कर देखो दर्शक बंधु आम डॉक्यूमेंट पाखक जावा आम प्रथम देखा आम एडमिशन गाइडलाइन कौन देखो एडमिशन गाइडलाइन तो बहुत गुड़े लिखाई आपने देखिपे निजे देखिए पढ़ी आपने बुझीपारे कितु आपण या भितर मुझे किसी जोटा मोस्ट इम्पोर्टाट जोटा आप बहुत गुड़े दरकार मोस्ट इम्पोर्टाट से ही कथा आपण मुझे कहबी तेज देखो ये लिखाई प्रथमे तो आपण मानकु इंटीमेशन लेटर नबाक पड़ो और कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म को नबाक पड़ो कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म आउ इंटीमेशन लेटर आपण मानकर प्रॉपर्ली फिलअप होइथिबा दरकार मोस्ट इम्पोर्टाट कि कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म टी प्रॉपर्ली फिलअप होइथिबा दरकार जहाँ भी आपण माने देइचंती कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म जहाँ भी आपण माने इन्फॉर्मेशन जहाँ भी डाटा आपण माने देइचंती ता सब ठीक दरकार जदि डाटा आपण मानकर ठीक नाही जदि आपण माने किछि डाटा भूल करछन देबे प्लस टू एडमिशन समय आपण माने जेउठी आपण माने एडमिशन करथिबे एडमिशन सेक्शन ले आपण माने कॉलेज रे सेठी निजर कहे कि मोर यही डाटा भूल अच्छी तेणु मु डाटा को करेक्शन करी आपण मैंने एडमिशन समय से डाटा को भल भाव में कहीकि करेक्शन करेंगे और करेक्शन कर सारापर आपण मैंने एडमिशन करेंगे यह संपर्क ये सूचना दी जाइए द्वितीय कथा हूँ देखो ये आपर एडमिशन जो हम आपर दुईटा फेज एडमिशन होगा जाऊँगी जो डेट्रे भी आपर एडमिशन होना कहीं 9टा AM आरंभ और 5टा PM एडमिशन आपर सर प्रथम स्लट हूँ आपण मानकर कौन ना गोटे रु दुईटा भितर से आपण मानकर फांका समय रहिबो से समय कौन किसी भी एडमिशन कराଯିबनी प्रथम आपण मानकर 9टा रु गोटाए भितर आपण मानकर प्रथम एडमिशन हबो प्रथम स्लॉट हेबो द्वितीय स्लॉट टी गोटे रु 5टा भितर आपण मानकर एडमिशन हबो एई टाइम भितर आपण मानकर एडमिशन हबाकू जाउची देखंतु आपण मानकर एडमिशन जा भी हला एडमिशन हला परे आपण माने जो देइथिबे कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म जदी आपण माने फी जदी पेमेंट करनथिबे जे आपण मानकर जनरल मानक पई 275 टंका SC ST पिला मान पई 175 टंका जदी आपण माने देई नथिबे कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म फिलअप टाइम तेबे आपण माने लिखा जाय कि आपण माने कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म फी हेडी देबे जते टंका आपण मानकर दरकार थिबो सी आपण मानक कहिबे देन आपण मानक कोन कहूची ना एडमिशन प्रोसेस देखो एडमिशन प्रोसेस फास्ट शेड्यूल आपण मानकर जहाँ भी किसी रही जो डेट्रे आपण मानकर जहाँ भी किसी एडमिशन हम प्रथम स्लॉट बुकिंग है आपण मानकर जहाँ भी एडमिशन हम जदि आपण मानकर एडमिशन कोठी किसी प्रॉब्लम होउची एवं आपण मानकर एडमिशन हेई पबनी तबे आपण माने मध्य परवर्ती समय एडमिशन करि परिबे कॉलेज रे आपण मानक नोटिस काढबे एवं कॉलेज आपण मानक नोटिस दबो देखंतु एठी देखंतु आपण मानक पाखरे एपर्यंत SLC नाही कंडक्ट सर्टिफिकेट नहीं एवं माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं ता सहित मैट्रिक सर्टिफिकेट नहीं तेणु आपण मानक ई चारिटा सर्टिफिकेट आपण जिते बड़े आपण स्कूल मिले ये लिखाई 13 सेप्टेम्बर सुधा आपण मानक सबू सर्टिफिकेट आपण मानक सबमिशन करिया पड़िबो कले 4टा सर्टिफिकेट जो कहली से सर्टिफिकेट आपण मानक 13 सेप्टेम्बर सुधा कॉलेज रे आपण मानक सबमिट करिया पड़िबो सेथे में आपण मानक अंडरटेकिंग लिखिक दबा पड़िबो केमिति अंडरटेकिंग लिखा हुए मु वीडियो बनैछि आपण मानक किपर अंडरटेकिंग लिखिक एई एडमिशन एई आपण मानक डॉक्यूमेंट को सबमिशन करिवे तार लिंक मो वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दिबे आपण मध्ये देखि परिबे देन रोचे कि आपण मैंने देखो रिपोर्टिंग टाइम जो समय आपण मानकर एडमिशन टाइम दी जाइए से समय जी आपण मैंने रिपोर्टिंग टाइम पहुँचे और एडमिशन करके आपण मानक आसवाक पड़ो देखो देन आपण मैंने एडमिशन कलापर जहाँ भी किसी आउ कि देखो आपण मैंने किसी डॉक्यूमेंट अच्छी जहाँ भी आपण मानकर कास्ट सर्टिफिकेट कंडक्ट सर्टिफिकेट आपण मानकर ऑर्फान जब होते कि अन्य किसी स्पेशल सर्टिफिकेट होते आपण से सर्टिफिकेट साटी आपण मानक दबाक पड़ो सर्टिफिकेट आपण मैंने दे सारापर देखो आपण मानकर कौन रही ना
ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ ଏବଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁକି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପ୍ରଥମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲେଜକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ କଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବାକୁ ଯିବେ ସେଇ କଲେଜରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଫି ଦେଇଥିବେ ଫାଷ୍ଟ କଲେଜରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିବେ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ କଲେଜକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବେ ସେଇ କଲେଜରେ ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଲେଜ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଫି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପେମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ 100 ଟଙ୍କା ରଖିବେ ଏବଂ ରେଷ୍ଟ ପଇସା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ 500 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରିଥିବେ ତେବେ ସିଏ 100 ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସେ 400 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇବେ। ଏ କଥା ସେ ଲେଖିଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପଢ଼ିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଥିଲା କି କ'ଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍‌କୁ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ୟା ପରେ ଦେଖିବା ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଯିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ବା କ୍ୟାବ୍ ଏହାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ହେଉଛି କି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟରକୁ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିକି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯିବେ। ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଲା ଏହି ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। କେମିତି ମେଟ୍ରିକ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ମୋତେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିବେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମାର୍କସିଟ୍‌କୁ ଆପଣମାନେ ଅରିଜିନାଲ୍ ଭାବରେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତ ଅଛି ଭଲ କଥା ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ଯାହାର ବି ମିଳିଛି ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିନାହିଁ ସେମାନେ ମେଟ୍ରିକ୍‌ର ମାର୍କସିଟ୍ ନେଇକି ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଯିବେ। ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି କିଛି ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଲେଜରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଲିଭିଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ନା ଏସ୍ଏଲ୍ସି କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏବଂ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ ନେଇକି ଗଲେ ବି ବିନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖିବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ଜେନେରାଲ ମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାଙ୍କର କିଛି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓବିସି ପିଲାମାନେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ ଏବଂ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ଦେନ୍ କ'ଣ ନେବେ ନା ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟେଡ୍ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି 40% ଡିସାବିଲିଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି ତେବେ ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଅଦର କିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେମିତି ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ କି ଏନ୍ସିସି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଲା ଯାହା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓରଫାନ୍ ହେଇଥିବେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଥିବେ କି ଓରଫାନ୍ ହେଇଥିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାପା ମା ନଥିବେ କି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ହେଇଥିବେ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଦର ସ୍ପେଶାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍‌କୁ ନେଇକି ଯିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ସେଠି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁକ୍‌ର ଜେରକ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍‌ର ଜେରକ୍ସ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍‌ର। ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଆପଣମାନେ 8ଟା ନେଇକି ଯିବେ। କଲର୍ଡ଼ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ। ଦେନ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଅପସନ୍ ସେଇଟା ନେବା ଏତେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଦେନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଜେରକ୍ସ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ଯିବେ। କଲର୍ଡ଼ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ଜେରକ୍ସ ନେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ବି ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରକ୍ସ ନେଲେ ବି ହେବ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମଷ୍ଟ କି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏସ୍ଏଲ୍ସି କଣ୍ଡକ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିନାହିଁ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେମାନେ ନେଇକି ଯିବେ ଏବଂ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌କୁ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ଲେଖିକି କିମ୍ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ସେମାନେ ନିଜେ ଲେଖିକି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସିବେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ କି ମୁଁ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୋତେ ମିଳିନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତେଣୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖି ଦେଉଛି ମୁଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 13 ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରିବି ସବୁ କଲେଜରେ ମୁଁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାଟା ଲେଖିବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତ ମିଳିଯାଇଛି ସେମାନେ ନେଇକି ଆରାମସେ ଦେଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ଆଣ୍ଟି ରେଗିଂ ଫର୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆଣ୍ଟି ରେଗିଂ ଫର୍ମ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେବେ କେଉଁଠି ଆଣ୍ଟି ରେଗିଂ ଫର୍ମ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଣ୍ଟି ରେଗିଂ ଫର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆପଣମାନେ ସେହି ଫର୍ମକୁ ନେଇଯିବେ ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି କେଉଁ କଲେଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 500 ଟଙ୍କା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ନିଅନ୍ତି ତ କେଉଁ କଲେଜରେ 1000 ତ କେଉଁ କଲେଜରେ 1200 ତ କେଉଁ କଲେଜରେ 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ନେଇଥାନ୍ତି। ନିଜ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ମିନିମମ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଛୋଟ କଲେଜରେ ପୁଣି ଯେମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁ କଲେଜ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତେବେ ମିନିମମ୍ ଆପଣମାନେ 500 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ଆପଣମାନେ 500 ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟାଉନ୍‌ର କୌଣସି କଲେଜକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ପାଖାପାଖି 2000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଲି କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ ଏବଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ
ଯାହା ବି କିଛି ରହିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଏବଂ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ରହିଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିବେ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍‌କୁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଡିଟେଲ୍ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଦେଖା ହବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କୋଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।